जगत जियो पर्वत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी बिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा अधिका मेरे सतगुरु आई, राधा स्वामी नाम का मोहि वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वो अदर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि मोहि सुनाई, मेरा अनुराग जगाय के घर पहुंचो भाई। साधु संग कर सार रस मेरे विरागाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत रहाई। तड़प उठे मैं कल रहूं कैसे पिया कर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं मैं मन तिरताई। सूरज चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यो आशा मेरे मन बसे यह चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर का करो बोलो अमृत खाना। वीर दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम मेरा कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर का करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव निता परम गुरु दातार। विवाह सिंधु समरथ पुरुषा आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन और चरण पर, क्या मुकुले में गाऊं मैंने कही जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु गुरण धनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीना दीना नाथा हाथ गाथ मान करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुणहार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कशा तुम द्वारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साया देव प्रेम की रात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव निता परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव निता परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै
श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजगं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुणाधीतं तत्त्वं नागुणाधीतं तपः ततो ज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दात श्री रघुनाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजराधिश्च गुरु परमदैवतं गुरो परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विप्रवचनं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे আদরে মন কপচাতুরি মদনে বলো মনে বলি আড়ারে মান কাপড় চাতুরি মদনে কোলা হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবির ভাষা অজপ নামে করো রে নেশা আড়ারে মান ভবের আশা অজপা নামে করো রে নিশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদন রয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়নের সদা ভাসবে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়নে সদা ভাসবে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাগরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আদরে মন কপচাতুরি মদনে বলো মনে বলি আড়ারে মান কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি বল
ধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন অবির আশা অপরাধী করো রে নেশা। ছাড় রে মন ভবের আশা সর্বনামে কর রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ রামে বদনে রয়ে। গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে। নয়নের সদা ভাসরে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে। নয়নের সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। परम प्रेम मां श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंग श्री मुख निश्चित वाणी नारद नीतिर ओडिया अनुवाद पाठ। सुख ओ भोग सुख माने ताई जहाँ बेइंगटा को सत्ता वा जीवनटा को सुस्थ सजीव और उन्नत करी पारिपार्श्विक को सेपरि भाव में गढ़ी तोले आउ प्रकृत भोग सेतेबेले ही सेठारे ताहाको अभिनंदित करे। वाणी संख्या 4। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी श्री मुख निश्चित वाणी ग्रंथ शाश्वतीर ओडिया अनुवाद। अन्नदान खूब ही भल तेबे सेथिरे जदि मनीष उन्नत न हुए अलस अवनत होई उठे ताहा किंतु नारकीय। तद्वारा मनीषर अंतर्निहित कृतज्ञतार बीजकु परिपोषण ही कराए। तेणु अन्नदान तो भल जदि ता संगे धर्मदान करिपार अर्थात मनीष को जदि सत्ता संरक्षण रे उन्नतमुखी योग्य करी तोल उपयुक्तता माफिक वाणी संख्या 139। छेड़े श्री श्री ठाकुर नारी नीतिर 4 नंबर बाणी रे कहउछन्ते सुख और भोग। सुख माने ताहा ही जहा बीइंगटा को सुस्थ सजीव और उन्नत करी पारिपार्श्विक को सेपरि भाव में गढ़ी तोले आ प्रकृत भोग सेतेबेले ही सेठारे ताको अभिनंदित करे। তাহলে সুখ মানে সেইটা যা হচ্ছে বিং অর্থ সত্তা বা জীবন। এই বিংটাକୁ সুস্থ କରିବ সজীব କରିବ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳି ପାରିବା ପ୍ରକୃତ ଭୋଗ ଆମେ ସେଇଠି ପାଇବା। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିପାରେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 4। शाश्वती ग्रंथर सेवा अध्याय कहउछन्ति 139 नंबर बाणी रे अन्नदान खूब भल। आमे भंडारा करूछ बा विभिन्न जगह रे अन्नदान करा जाउछि। अष्टम प्रहरी सत्संग रे मध्ये आमे आनंद बजार दउछे। ते जो अन्नदान करा जाउछि काहको डाकी मध्ये आमे खवाउछे ये खूब भल कथा। तेरे सेथरे यदि मनीष उन्नत न हुए अलस अवनत होई उठे ता किंतु नारकीय। जेतेबेले मनीष केवल अन्न खाइबो आ मनीष उन्नत होई परिबोनी। खाइला पीला सेता बाटरे रहिला विभिन्न पूजा देखिला विभिन्न यात्रा देखिला खाइला पीला सोइला ता चरित्रर किछि परिवर्तन हैला नै। से जो बदमाश थिला जो चोर थिला जो मिछुआ थिला जो लंपड़ थिला
ସେ ରହିଗଲା, ତାର କିଛି ଚାରିତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ନ ଖାଇ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଣ୍ଡାର ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି, ସେ ଖାଇ ଖାଇକି ବୁଲିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା କିନ୍ତୁ ନାରକୀୟ, ମାନେ ନରକର ପଥ। ତଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କୃତଜ୍ଞତାର ବୀଜକୁ ପରିପୋଷଣ କରାଯାଏ। ଏହା କରିକି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ଖାଇବ ପିଇବ ବୁଲିବ, କିଛି କରିବନି, ଖାଲି କୋଉଠି ମିଳିଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛି କେତେବେଳେ ଖାଇବ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା, ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାର ବୀଜକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାନ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ତା ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ଦାନ କରିପାର, ଅର୍ଥାତ ମଣିଷକୁ ଯଦି ସତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉନ୍ନତମୁଖୀ ଯୋଗ୍ୟ କରିତୋଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ତା ମାଫିକ। ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଅନ୍ନଦାନ ସହିତ ଧର୍ମଦାନ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମଦାନ କଲେ ମଣିଷ କଣ ହୁଏ, ସତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ, ଆଉ ଉନ୍ନତମୁଖୀ ହୁଏ। ତାର ସତ୍ତା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ୟାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବ, ଆଉ ଉନ୍ନତି ମୁଖର କରି ତୋଳି ପାରିବ, ଅବନତି ମୁଖର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମଦାନ କେମିତି କରାଯାଏ, ଧର୍ମକୁ ଦାନ କରିବ କେମିତି, ସେଟା ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତାୟନୀ ସଦାଚାର। ତ ଯଜନ ମାନେ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆଉ ଯାଜନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବା। ଯାଜନ, এই ଯାଜନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧର୍ମଦାନ। ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଛି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଯାହା ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିପାରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏମିତି ଜଣେ ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହା ଭାବଧାରାରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଅସତ ରାସ୍ତାରୁ ସତ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିକି ଏକା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିବାଟା, ମୋର ଜାଣିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହବା ଦରକାର। ମୋ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ, ମୋ ପଡା ପ୍ରତିବେଶୀ, ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରି ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରେ, ବା ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା କହିପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଯାଜନ ବା ଧର୍ମଦାନ। ଧର୍ମକୁ ଦାନ କର, ତାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଯେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଆମେ ପାଇଛେ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛେ, ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପିତା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ତୁମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଜରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମଫଳ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଢାଳି ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ এই জন্ম জন্মান্তরର কর্ম চক্র ভিতରୁ ବାହାରି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଭିତରେ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରିବ, ବିଲେଇ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଜୀବ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଜ୍ଜ ଓ ଜରାୟୁଜ। ଜଗତ ଜୀବ ଭରମତ ଫିରେ ନିତ ଚାରୋ ଖାନି। ଜଗତର ଜୀବ ମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଜ୍ଜ ଓ ଜରାୟୁଜ। এই 4 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା, ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା, କେବେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ଖାଲି ମଳମୂତ୍ରଧାରୀ ଶରୀର ମିଳିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଜୀବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟଜୀବ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହଉଥିବା। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ, ବହୁତ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏକ ତ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ଯୋଉଠିକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱଦେହରେ, ନିଜେ ହିଁ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ସହି ନ କରି ନିଜେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭ ଧରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପେ এই আর্য ভারত বর্ষরে। ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ବଳିତା ଏକରେ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବହୁତ ବର୍ଷର ବା ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଆମେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦୟାକରି ଦୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନଉନା।
যে পর্যন্ত মଣିষର ଭାଗ୍ୟ ନ ହୁଏ, যে ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହେଇନଥାଏ, ସେ ସେତେ ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ତାର ଭାଗ୍ୟ ହୁଏନି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ଆମ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ହଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଟା ଆସି ମତେ ପଚାରୁଥିଲା, ସାର୍ ସକାଳୁ ଉଠି ହଉନି, ଆଉ କଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଦେହରେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ନା, ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଶୋଉଛୁ ନା କିଛି ନାହିଁ? ମୁଁ 10ଟାରେ ଶୋଉଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଠୁ ହବ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ 8ଟାରେ ଥିବ, ପିଲା ଏଇନେ 7ଟା ବେଳୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, 7ଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ 7ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଝିଅଟା ବି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଉଠୁଥିବ 4ଟା ବେଳେ, ଏ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ। ସେ ପୁଣି ଟିକେ ସଜବାଜ ହବ, ନହେଲେ ତାକୁ କାହିଁ ସେ ପଟେ ଦେଖିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଅନାନୀ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ସେ ମତେ ଦେଖିବ। ସକାଳୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲେ ସେ ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତ ସେମିତି ଏଇଠି ତାକୁ କେହି କହିନଥିଲେ ଯେ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ। ଏଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣ, ଏଇଠି ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଟାଣ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିଛି ସେଇଟା ତାର ଟାଣ, ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେଇଠି। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ି ପଡୁଛି କେମିତି ଯାଇକି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, କୋଉଠି ଟିକେ ଦେଖା ପଡିବ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଆଖି ପଡିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଡୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଢିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଲଭ ଆଫେକ୍ସନ୍ସ ବଢିଯାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଉଠି ପଡିବା। କାହିଁକିନା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଉଠି ପଡିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି କେମିତି? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ପଚାରୁନୁ, ମତେ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ପଚାରୁଛୁ? ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଲଭ ଗୋଟିଏ, ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିଏ, ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା ସେଟା ଗୋଟିଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ମାଙ୍କୁ ହଉ, ବାପାଙ୍କୁ ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହଉ, ଆଉ ଯୋଉ ମଣିଷ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଗାଢ ହୁଏ। ଯେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମା ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢୀ ହେଲେ ତାକୁ କିଣି ଆଣିବ, କୋଉଠି ପରିବା ମା ଏକା କାଟୁଛନ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି କାଟିକି ଧୋଇଦବ, ଟିକେ ମାଙ୍କ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେମିତି ଯିଏ ପ୍ରିୟତମ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେଇ ନବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତ ପରମ ପିତା ଖୁସି ହେବେ କୋଉଥିରେ? ଆମ ଚାଲି ଚଳଣି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ମାଫିକ ହବା ଦରକାର। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ମାନିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଚଳଣିରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ঠাকুর তুমি ভগবান বিশ্ব
তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম, ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম, ঠাকুর তুমি ভগবান। তুমি রাম কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ যীশু, তুমি হযরত রসূল, তুমি প্রাণীর অনুকূল, তুমি রাম কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ যীশু, তুমি হযরত রসূল, তুমি প্রাণীর অনুকূল, তুমি প্রাণীর অনুকূল, ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম, ঠাকুর তুমি ভগবান। মোদের জীবন ধন্য হলো তোমার পরশ পেয়ে, তোমার পথে চলব মোরা ইষ্ট তরিবে, মোদের জীবন ধন্য হলো তোমার পরশ পেয়ে, তোমার পথে চলব মোরা ইষ্ট তরিবে, ইষ্ট তরিবে, ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম, ঠাকুর তুমি ভগবান। তোমার মহানীতি যজন যাজন ইষ্ট ভৃতি, স্বস্তয়নি সদাচারে, বাঁচবে জীবন বারে বারে, তোমার মহানীতি যজন যাজন ইষ্ট ভৃতি, স্বস্তয়নি সদাচারে, বাঁচবে জীবন বারে বারে, বাঁচবে জীবন বারে বারে, ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্ব জুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলেন প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম, ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান।
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर गोलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर गोलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर गोलचंद्र जी की जय। परमाध्याय उज्जवनी श्री श्री वर्मा की जय। परमाध्याय उज्जवनी श्री श्री वर्मा की जय। परमाध्याय उज्जवनी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्यमान 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 श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यमान श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यमान श्री श्री आचार्य देव की जय। शांत संग जय। शांत संग जय। शांत संग जय। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आर्यविद्रे वन्दे राजविद्रिं वन्दे मातृवर्गं वन्दे मातृभगं वन्दे हम कृष्ण दैवतं वन्दे अहं कृष्णदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं जय पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय जय गुरु जय